Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam, tentang riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini menyimpulkan daripada bagaimana masa kecilnya atau masa mudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi seorang nabi ataupun rasul. Ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bijami'il khisalil mahmudah kasidqi wal amanati wal hilmi wal haya'i wat tawadu'i hatta laqabuhu bil amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam termasyhur, terkenal di antara kaum beliau dengan beberapa sifat yang terpuji. Jadi beliau di kalangan kaum beliau, masa muda beliau itu terkenal dengan beberapa sifat yang terpuji. Jadi manakala misalnya disebutkan, bagaimana kalian mengenal Muhammad bin Abdullah misalnya, maka di kalangan kaum beliau dikenal dengan beberapa sifat yang bakal disebutkan ini. Di antaranya yang pertama, beliau bersifat benar ataupun jujur. Jadi beliau sudah dikenal selagi masa muda beliau itu dengan bersifat jujur, baik di kalangan keluarga beliau, kerabat beliau, maupun di kalangan kaum beliau sudah dikenal dengan senantiasa bersifat jujur. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau katakan semata-mata adalah yang sebenarnya yang terjadi. Hal ini bisa dibuktikan manakala diantaranya ketika Maisarah, pembantu daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha, menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk memperdagangkan barang dagangan Siti Khadijah. Maka kenapa diantaranya beliau bisa menjual, memperoleh hasil daripada perdagangan beliau dengan untung yang banyak dan semua laku terjual? Karena diantaranya beliau dalam berdagang itu bersifat jujur. Jadi apa yang beliau katakan sesuai dengan kenyataannya. Nah, di sini menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya dalam keadaan apapun memang kita usahakan untuk senantiasa bersifat jujur. Mulai daripada masa kecil kita, masa muda kita, hendaklah kita latih untuk senantiasa bersifat jujur. Sebagaimana juga pernah kita dengar daripada kisah Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, beliau masa kecil beliau itu diajari oleh ibu beliau untuk senantiasa berkata jujur, sehingga manakala beliau berangkat untuk menuntut ilmu, diwasiatkan ibu beliau untuk senantiasa berkata jujur. Jadi disimpankan di baju bagian dalam beliau itu ongkos untuk beliau menuntut ilmu.
Manakala bertemu dengan perampok, semua daripada rombongan beliau itu semua sudah diambil oleh perampok daripada harta-harta mereka. Nah, tertinggal beliau yang tidak diambil sedikit pun daripada apa yang beliau miliki. Sehingga dengan bercanda, dengan meremehkan salah seorang perampok, bertanya kepada Abdul Qadir Al-Jilani yang masih kecil ini, "Wahai anak kecil, apa yang kau miliki?" "Ana ada duit di dalam baju ana." Akhirnya gak percaya nih perampok ini, akhirnya lapor sama pemimpin mereka. Akhirnya kepala perampok tadi berkata kepada Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, "Kenapa kau mengatakan apa yang engkau miliki? Engkau sudah tahu bahwa kami adalah perampok." Nah, jadi kata beliau, "Ana sudah diajari ibu ana untuk senantiasa berkata jujur, sehingga dengan berkat beliau berkata jujur, maka taubat semua perampok ini. Bahkan disebutkan semua perampok ini akhirnya menjadi wali min auliya Allah dengan sebab, dengan berkat daripada Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani berkata jujur." Nah, ini wali min auliya Allah, umat daripada Nabi SAW. Jadi para aulia begitu juga, mereka mewarisi daripada sifat-sifat kenabian, yaitu senantiasa berkata jujur. Jadi mulai kecil sudah berkata jujur. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda ataupun ciri-ciri kenabian ataupun kerasulan. Atau di masa sesudah kenabian, nah itu salah satu daripada ciri-ciri ataupun tanda-tanda kewalian. Jadi senantiasa berkata jujur. Kemudian yang kedua, bersifat amanah. Bersifat amanah di sini dalam artian, kalau dalam bahasa tauhidnya, bahasa akidahnya, bersifat amanah di sini tidak pernah terlintas di hati untuk berbuat maksiat. Nah, itu kalau dalam artian bahasa tauhidnya, bahasa akidahnya. Jadi bersifat amanah di sini tidak terlintas untuk mengerjakan maksiat, apalagi mengerjakannya. Jadi terlintas di hati saja itu tidak ada, apalagi memperbuat daripada maksiat. Jadi mulai kecilnya Nabi SAW itu sudah bersifat amanah. Jadi tidak pernah terlintas di hati beliau sedikit pun untuk bermaksiat atau berbuat yang tidak baik. Sebagaimana sudah kita dengar ketika beliau mengembalakan kambingnya penduduk Mekah, jadi beliau pernah mendengar keramaian daripada pesta perkawinan. Manakala beliau baru pingin tahu, itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup pendengaran beliau sehingga beliau tertidur sampai matahari terbit. Nah, itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kecil beliau sudah bersifat amanah, tidak terlintas sedikit pun berbuat maksiat ataupun dosa. Nah, itu juga salah satu nanti daripada sifat-sifat seorang nabi ataupun rasul: sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kemudian yang ketiga, beliau senantiasa bersifat sabar ataupun hilim. Jadi sabar di sini atau hilim di sini dalam artian lambat marah. Jadi tidak gampang marahan. Jadi mulai kecil sudah beliau bersifat seperti itu. Hal itu juga dibuktikan oleh Maisarah ketika
beliau berdagang. Kadang-kadang kan kalau kita berdagang nih, namanya pembeli itu macam-macam. Nawar itu kadang-kadang semaunya. Yang nggak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Apalagi ibu-ibu misalnya. Sampai-sampai misalnya kalau umroh, misalnya haji, itu orang Indonesia itu terkenal kadang disebut mereka itu bakhil karena terlalu menawar dengan tawaran yang terlalu tidak masuk akal. Nah, bagaimana Nabi kita SAW mensikapi hal-hal yang demikian? Beliau bersifat sabar, bersifat hilim. Nah, jadi di situ sudah terbukti, sudah nampak bahwa beliau adalah seorang yang bersifat hilim ataupun sabar. Nah, itu juga merupakan sifat-sifat daripada seorang nabi ataupun rasul. Dan lagi beliau bersifat pemalu. Jadi mulai kecil beliau sudah dikenal dengan bersifat pemalu. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis, beliau disebutkan itu lebih pemalu dibandingkan seorang perawan yang dipingit. Jadi lebih pemalu dibandingkan perempuan yang dipingit. Itu perawan yang mungkin zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ini padahal sudah dipingit, itu kadang-kadang sudah masih kemana-mana, entah secara fisiknya atau bisa juga lewat dunia maya. Jadi sudah keluar daripada kebiasaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang perawan yang dipingit, yang bakal menikah. Jadi Nabi kita SAW itu lebih pemalu dibandingkan perawan yang dipingit. Itu biasanya kalau perawan yang dipingit itu nggak keluar kamar sama sekali, nggak keluar kamar, kecuali hal-hal yang tidak memungkinkan harus keluar daripada kamarnya, apalagi rumahnya, nggak mungkin dia keluar daripada rumahnya. Nah, hal ini mungkin kalau di Tarim itu bisa disaksikan. Makanya di sana kalau di Tarim, kalau mau mencari istri, biasanya kalau penduduk Tarim itu kalau mau cari istri nggak kayak kita. Jadi sebelum si perempuan ini, si anak perempuan ini sebelum berhijab, jadi kurang lebih umurnya masih belum balik nih, sekitar 7 tahun itu mereka belum berhijab. Nah, jadi misalnya kalau ada acara-acara Nisfu Sya'ban atau bulan Rajab, hari Idnya, hari rayanya di kota Tarim itu kan anak-anak pada keluar itu pakai pakaian yang baru. Nah, di situ biasanya disitulah mau ngelihat, oh si fulan ini punya anak perempuan. Jadi sudah diketahui misalnya si fulan ini punya anak perempuan, umurnya sekitar 7 tahun. Nah, sampai memasuki usia yang pantas untuk menikah, itu tidak pernah ada yang melihat si anak perempuan ini. Jadi seorang laki-laki kalau misalnya mau menikah, udah tahu si fulan itu punya anak perempuan, ya udah, tanpa pernah melihat sama sekali, kecuali masih kecilnya aja. Kalau mau pernah lihat masih kecilnya. Bahkan disebutkan di sana nggak diamalkan sunnah melihat perempuan ketika mau dinikahi. Sudah kita dengar daripada sunnah daripada menikah itu si calon perempuan, si calon istri itu misalnya nanti mengantar minuman supaya bisa melihat si calon suami. Nah, di situ tidak diamalkan. Kenapa? Karena diantaranya dikhawatirkan seandainya
timbul perasaan, wah, akhirnya nggak jadi. Ini padahal sudah kepingin nih si suami, calon suami. Begitu melihat, dikhawatirkan timbul berubah nanti, timbul berubah daripada keinginannya untuk menikahi si perempuan. Itu bisa menjadikan aib bagi si perempuan. Jadi makanya tidak dilaksanakan hal yang seperti itu. Makanya kalau mau tahu si calon istri itu masih dia kecil, jadi umur 7 tahun itu baru yang pernah dilihat. Jadi tidak pernah dilihat kecuali masih kecilnya aja si calon istri. Nah, itulah diantaranya sifat seorang perempuan perawan, manakala mereka dipingit itu mereka sangat pemalu. Nah, itulah yang seharusnya dikerjakan oleh seorang perempuan. Jadi tidak gampang keluar rumah, terutama apalagi yang sudah dilamar, sudah dipingit. Jadi tidak keluar kamar sama sekali, apalagi keluar rumah. Nah, Nabi kita SAW itu lebih pemalu dibandingkan seorang perempuan yang dipingit, yang bakal dinikahi. Di antaranya diceritakan ketika sebelumnya kita sebutkan kisah pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah. Disebutkan ketika Nabi kita SAW ikut mengangkat batu-batuan, itu kain beliau. Itu biasanya kan kalau kita mau mau kerja bakti kan dising-singkan kain-kain kita, celana dinaikkan. Nah, Nabi kita SAW ini bersifat pemalu. Jadi sama paman beliau Sayyidina Abbas disuruh untuk menaikkan kain beliau supaya tidak terinjak, kalau bahasa kita, supaya tidak terinjak. Nabi kita SAW ini sangat pemalu, jadi beliau malu terlihat sekitaran lutut beliau. Jadi beliau tidak menaikkan kain beliau, sehingga beliau terinjak kain beliau dan jatuh pingsan, disebutkan. Itu karena beliau sangat pemalu. Kalau kita yang main bola celana pendek, ini beliau sangat pemalu, tidak mau kelihatan daripada kaki beliau. Itu mengajarkan daripada kita, sekalipun sesama lelaki, sesama jenis, itu tidak gampang untuk membuka aurat, walaupun bukan aurat yang kan aurat daripada laki-laki sesama laki-laki itu mulai pusat sampai ke lutut, jadi termasuk pusat dan lututnya. Tetapi alangkah baiknya nggak gampangan, misalnya buka baju di hadapan teman. Nah, itu menunjukkan tidak ada sifat malu. Makanya kita diajarkan waktu di pondok itu, ada di pondok ini kan sama-sama laki-laki, kadang-kadang itu udah gampang buka baju di hadapan sesama teman laki-laki. Jadi entah sembunyi dulu, cari masuk ke hammam dulu, baru ganti pakaian. Jadi nggak gampang membuka auratnya walaupun di hadapan sesama jenis laki-laki. Nah, itu diantaranya sifat pemalu yang dimiliki oleh Nabi kita SAW. Bahkan banyak dikisahkan manakala beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul, sehingga beliau menyebutkan al-haya syu'batu minal iman. Jadi salah satu cabang daripada iman. Jadi manakala beliau misalnya tidak menyukai sesuatu, beliau itu cukup dilihat dengan raut muka beliau saja. Nggak kayak kita, kalau kita nggak suka udah ngomong aja kita, apa ini nggak bagus, apa ini. Jadi kalau beliau tidak mengungkapkan dengan lisan, tapi cukup dilihat dengan raut wajah beliau apabila beliau tidak menyukai sesuatu. Tetapi hal ini selama tidak tidak berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian lagi beliau bersifat tawadhu, bersifat rendah hati. Nah, ini banyak diriwayatkan, diantaranya manakala beliau didatangi oleh Nafisah untuk ditanyakan, wahai Muhammad, apa yang menyebabkan engkau belum menikah? Kata Nabi SAW, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Padahal Nabi SAW itu bakal mendapatkan upahan daripada Siti Khadijah. Jadi sudah, bahasa kita ini sudah dijamin bakal dapat bayaran. Tapi beliau menyatakan, aku tidak punya apa-apa. Nah, menunjukkan beliau bersifat rendah hati. Kalau kita, oh udah berhutang misalnya nih, oh sudah pasti dapat kiriman, mau berhutang. Biasanya anak pondokan nih, misalnya ke warung, oh kiriman bakal sampai hari ini misalnya. Oh anak mau beli ini, makan di warung, oh, ntar kiriman anak sampai hari ini. Yakin dia sudah sampai. Tapi Nabi kita SAW, beliau sekalipun beliau sudah dapat kepastian bakal mempunyai bayaran, mendapatkan bayaran daripada Siti Khadijah, tapi beliau masih mengatakan tidak punya apa-apa. Begitu juga daripada bahwasanya beliau ini orang yang mulia dari segi nasab, tapi beliau tidak pernah merasa bangga dengan nasab beliau tersebut. Bahkan beliau meletakkan posisi beliau sebagaimana budak, sebagaimana hamba di hadapan tuannya. Banyak daripada kejadian-kejadian yang menyebutkan daripada sifat tawadhu beliau, sehingga beliau digelar dengan bersifat al-amin, yaitu orang yang dipercaya, orang yang bersifat amanah. Fakana qaumuhu ashiratuhu yuhibbunahu hubban azima wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan. Kaum beliau, itu kaum Quraisy dan keluarga beliau sangat mencintai beliau, dan mereka sangat pula menghormati beliau. Jadi bangsa Quraisy itu sangat mencintai beliau, apalagi keluarga beliau sangat mencintai beliau, dan mereka juga sangat menghormati beliau. Sudah dengar kita daripada manakala beliau akhirnya dengan keputusan daripada kaum Quraisy bahwa barang siapa yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram ini, dia yang kita tunjuk untuk menjadi hakim, untuk yang memutuskan bagaimana ataupun siapa yang bakal meletakkan Hajar Aswad ke posisinya. Nah, manakala Nabi kita SAW yang pertama kali memasuki Masjidil Haram, maka kaum Quraisy sangat senang ketika itu. Nah, ini menunjukkan kaum Quraisy sangat mencinta beliau, sangat menghormati beliau, karena beliau sudah terkenal dengan sifat-sifat beliau yang terpuji. Nah, itulah diantara riwayat hidup dan sifat-sifat Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi ataupun Rasul. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh daripada sifat-sifat terpuji beliau, sehingga kita bisa menambah kecintaan kita kepada beliau dan diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afwa minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Tafadhal. Halaman 20. Untayan Mutiara Hikmah yang ke-15. 15 ya? Iya, Beb.
Dalam kesempatan lain beliau berkata,